राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण सर्वधर्म सतुष्टि अवतार राम कृष्णाय जननीं सर्वाणि देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादकर्मे प्रणमामि नमस्ते पतिताय विवेकानंद सूरे सच्ची सुख स्वरूपाय
স্বামী আহ্বান দেখো তুমি যখন চারদিকে অন্ধকার দেখবে, যখন কোনো আশার আলো নেই, যখন তোমায় কেউ সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেবে না, তখন জেনে রেখো তোমার একজন মা আছেন। সে মা পাতানো মা নয়, সৎ মা নয়, সত্যিকারের মা। আমায় স্মরণ সেই মা ঠাকুরই হচ্ছেন সেই জাহাজ, যে মা ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন মাসদুল সহায় সেই পাখিটিকে অভিষ্ট পথে, অভিষ্ট জায়গায় নয়তো এই যে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ, এই যে বিবর্তনের ইতিহাস, এই ইতিহাসের কথা বলি আমি, তবে মনে রাখতে হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব মনে হয় রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কবি, যেটা আপনারাও শুনেছেন, জানেন, মাঝে অনেকে গাই, আপনারা গান। সেই গানটি কি? আকাশ ভরা, সূর্য ভরা, বিশ্ব ভরা। আর সেই গান মধ্যেই আমি আবিষ্কার করেছি এক নতুন চেতনাকে, যে চেতনা সমস্ত সভ্যতাকে স্থায়ী। আর সেই চেতনাকে আবিষ্কার করাটাই হচ্ছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের। যা বলছিলাম যে দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু কি করে হলো? শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি তো জন্ম নিলেন আমার, তাহলে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ। তার কারণ হচ্ছে তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ তিনি স্বয়নে, স্বপনে, জাগরণে কোনো সময় ইমোশনাল ফ্রেঞ্চি, অহেতুক আবেগ, অকারণে আবেগ প্রকাশ করেননি। রামকৃষ্ণ যদি সবচেয়ে বেশি করে থাকে, তার নাম হচ্ছে বলে